जय जगन्नाथ सांग मैंने तो चलते स्टार्ट करवा आज न्यू ब्लॉग को। आपण मैंने भावुवे ना एत अंधार मु कौन वीडियो करुआड़े बाहरली एत सज होते गरम रे भी वीडियो करने पड़ी। तो चलते आज जावा गोटे न्यू ट्रिप रे माने लॉन्ग ट्रिप रे आउ से ट्रिप रे मु कुआड़ कुआड़ जाऊँगी मोर बैग पैकिंग हो जाए आपण मैंने देखिपे आपण मैंने देखिपे मु बस रे बसी जाची आउ मो भौणी मैंने आउ समस्ते भी बस जाचनी आम टूर भी आरंभ हो जाइए। आम अधा बाट ओह्लूचु माने एमती टिके ब्रेक दरकार ना जहाँ भी ड्राइवर को भी समस्त भी तापर आम सकाळु आसिक पहुँचिकी फ्रेश होकर फास्ट हुमा आसीलु माने आपण मैंने जापारे ना आम संबलपुर आसचु आ संबलपुर फास्ट आम हुमा मंदिर आसचु देखु आम फ्रेश हो जाइए आ मंदिर को तो देखिए आपण मैंने जापारे ये वक्र आकार रही वक्र मंदिर ना हुमाडुमा मंदिर भी कहींपर आ मंदिर साइड रे देखु आमर महानदी पानी बही जाइए देखिपे आ मंदिर प्राकृतिक परिवेश भी बहुत बढ़िया थिला। मंदिर रे बहुत प्रकार आमर देवादेवी अच्छा फास्ट आमर महादेव अच्छा तापर आमर अच्छा सिद्ध भैरवी तापर आमर अच्छा फास्ट महादेव को मंदिर को चलो आपण मानक देखे दौची महादेव को दर्शन कर दौची संक्रांति फास्ट रे तापर आम जा सिद्ध भैरवी मंदिर देखते तापर आमर भाई जगार मंदिर ये सब गचरे बांधती आठ हूँ नवग्रह मंदिर मु तो आगुरी एमती के देखी नी से दूर देखु काली मंदिर अच्छा काली महाप्रभु अच्छा तापर आम चाहा टिके पीलु कहीं बहुत माने भोक होता सका सका किसी कथा नहीं फिर भी आम टिफिन कलु आमर टिफिन हो जाता आम आसिक पहुँची गलु आमर बुर्ला डैम रे ये आपण मैंने देखिपे आम समस्ते चल चल जाऊँ प्राय 5-6 किलोमीटर आम चल चल जाऊँ प्राकृतिक परिवेशर अनुभूति को मन भर रखिकी बहुत माने बहुत एंजॉय कर आम जाऊँ। टिकेट काउंटर भी से टिकेट काटिदेलु देखो आम आसी पहुँचिकी गलु और पुणी एत सारा सीढ़ी चढ़ी आहरी से ऊपर जबार अच्छी पूरा देखापी भ्यू देखापी मुझे पूरा भ्यू देखे दूसरी देखु देखु ऊपर रही एमती भ्यू देखिले केते बढ़िया आउ पानी पड़ता ये भाई मु पूरा माने फोटो उठे पूरा ओदा हो गली आपने देखिपे मोर गेटअप केमती थी आमती हो गली ओदारे आलु ए पार्क जावा पार्क रे कौन कौन सब अच्छे मुझे देखे दूसरी आ पार्क रे केमती एंजॉय कले आपण मैंने देखिपे बहुत एंजॉय कर एंजॉय सरलापर आम गुपचुप टे खाइलु तापर आमर हो जाइए खाना खाई आम घंटेश्वरी बाहरलु माँ घंटेश्वर पीठ को आसिक मत बहुत खुशी लगुच कहीं मुझे फास्ट टाइम आसूँ आपण मैंने देखिपे बहुत माने रास्ता बहुत अच्छी लोक मैंने कहते आ मु वीडियो रे भी देखी थी बहुत बढ़िया माने गोटे मझिरे नदी अच्छी नदी मझिरे महाप्रभु अच्छा से ब्रिज रे चल चल जावाक हुए ये सब फोटो उठाई मना कराई किंतु फोटो उठे देती मुझे फास्ट गेट रे माँ को घंटी लगी कहीं घंटेश्वरी मंदिर ना से फास्ट गेट यहाँ फास्ट गेट रे घंटी लगी देखिपे आईठे मु गला आसी मत लगे जमती मु रामदोल माने रामदोल रे ऊपर जाऊँ रामदोल जो चढ़ी जाती सीढ़ीटा थाए सेटार ऊपर गला भाया लगला किसी बाट आसला पुणी गोटे घंटी आउ कि अलगा माने अलगा ब्रिज देखिपे दीपटे पानी अच्छी आ मझे आम जाऊँ आसेपटे मुझे देखली आउ गोटे रोड अच्छी सेपटे मुझे आसला बेले आपन को जीवी आसेपटे देखईदेवी आउे आउ कि दूर आसला एमती किसी रोड पड़ला तापर किसी सीढ़ी पड़ी आम तौक जाइए फाइनाली माँ को माने ग्राउंड रे पहुँच गलु आठे केते सारा सब स्टॉल लगी आपण मैंने देखिपे आठे घंटी भी बिका हो नड़िया भी बिका हो आप देखे दूसरी यहाँ हूँ थर्ड गेट माने माँ को प्रकृत गेट यहाँ यू माँ को पाखक आम जा सीढ़ी ओह्लैकि देखो केते बढ़िया भ्यू माने भ्यू पूरा मस्त अच्छी आपण मैंने देखिपे तो चलतु मु तो नहीं आसी घंटी आ माँ को चूड़ी बांधिकी नहीं आसी माँ को पाखे पूजा कर बांधापी ये एलाउ नाला कि मुझे माँ को माने पूजा नहीं आसी देखिपे केते सारा घंटी लगी
ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ମୋର ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଆଣିଥିଲି ପୂଜା କରିକି ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ମୋ ବାପା ମମି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଗଲାବେଳେ ସେପଟେ ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ସେପଟ ରୋଡ଼ରେ ଆଉ ସେପଟ ରୋଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ଏମିତିକା କିଛି ଅଛି। ସେଇଠି ତ ଏମିତିରେ ଗୋଡ଼ ବି ଖସୁଥିଲା ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିକିନା ସମଲେଇ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାଇଁ କରି ଏନ୍ତା କାରଣ ହେଇପାରେ କି ନାଇଁ ନ ତ ସେଇ ଲାଗି ଆମେ ଚାଲୁ ସମଲେଇ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଆଉ ଏଠାକାର ପହଞ୍ଚି କରି ଦେଖିଲୁ ତ କେତେ ସାରା ମାନେ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ୟୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମଲେଇ ମା'ଙ୍କର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପୀଠ ଅଛି ମୁଁ ତ ଆଦୌ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଆସିକିରି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଷା ନ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼। ଏଇଠି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର କ୍ୟାଫେ ଅଛି। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଆମର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କି ଯଦି ଯାଇପାରୁନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଆମର ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଆମର ପାର୍କ ବି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ହେଇଗଲାଣି। ୱାସରୁମ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଭୋଗ ନେଲୁ। ଭୋଗ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚପଲ ଯାଇକି ରଖିକିରି ଆସିଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୋରେ ଆମେ ଗଲୁ। ରୋରେ ଗଲା ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏତେ ସାରା ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମ ନମ୍ବର ଆସିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆମେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ବାହାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଆଉ ଆମର ନାଇଟ୍ରେ ଡିନର୍ ବି ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଡିନର୍ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।